രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ പിരിക്കാൻ നോക്കിയ പിശാചിൻ്റെ തല അറുത്തതുപോലെ ഇന്നാളും മക്കിവിൻ്റെ വയറിൽ ഒരു മാതാവിൻ്റെ വയറിൽ ഇരട്ടകൾ പോലെ യോജിപ്പിക്കുക. ആയിർമാന്ത് ദൈവമേ, നിനക്ക് അഗ്നി തന്നു പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. സ്വസ്തി. രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളെ പിരിക്കാൻ നോക്കിയ പിശാചിൻ്റെ തല അറുത്ത പോലെ ഇന്നാളും ഒരു മാതാവിൻ്റെ വയറിൽ ഇരട്ടകൾ പോലെ യോജിക്കുക. ആയിർമാൻ ദൈവമേ, നിനക്ക് അഗ്നി തന്നു പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. സ്വസ്തി. ഇത് வசியம். ரெண்டு பேரை வசியம் பண்ணுறது. இந்த ஆண் பெண் வசியம், இல்லாட்டி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க மாறி சண்டை பிடிச்சோன்னா அவங்கள வசியம் பண்ணுற இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு இந்த மாதிரி மந்திரங்கள் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதோட இந்த மந்திரத்தோட நாள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சீக்ரெட்டான விஷயம். அதனால் நான் இதை யூடியூப்பில் சொல்லலை. அது பர்சனலி எப்போது வரும்போது சொல்லிக் கொடுக்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள்.